Nakadayeg si Provincial Board Member Wib Bahinyo sa Camiguin nga kasamtangan nga presidente sa Provincial Board Members League of the Philippines Region 10 sa iyang paghidangat dinhi sa dakbayan sa Osamis sa dako nga kausaban. Matud pa niya nga iyang mahinumduman ang Kuta Port ug ang birhen sa Kuta ang naila sa dakbayan. Si Bahinyo kauban ang ubang Provincial Board Members League of the Philippines Region 10 ang may bisita dinhi sa dakbayan sa Osamis alang sa usa ka benchmarking activities sa mga nailang nga tourism destination ning syudad og lalawigan, lakip na ang Asenso Global Garden og uban pa. Sa ngalan ni Mayor Atty. Sam Norman Puentes, si City Administrator Rotisa Owano ang miabi-abi sa mga bisita uban ang mga personnel sa City Tourism Office kauban sa delegasyon nila ni Bahinyo, sila si Misamis Occidental Provincial Board Member Sibido, Board Member Estanyo, Board Member Laylahay, Board Member Canlas ug Board Member Quezon. Si Board Member Wib Bahinyo na assign siya dinhi sa dakbayan sa Osamis kaniadtong tuig 2003 isip Intelligence Officer sa PNP Regional Command. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa dakbayan.